kwa sababu tuko na shida kama taifa, na shida kubwa ni vile baba askofu umesema. Sisi wengine kwa sababu ni Wakristo, mtu yeyote akija kwetu na Biblia akisema ameokoka tunamwamini, na kwa hivyo kuna makosa mingi sana tumefanya kwa sababu ya kufuata Biblia. Sasa tutaenda kurekebisha polepole. Ukija na Biblia ukisema umeokoka, tunatafuta mashahidi ya kutoa ushuhuda ambayo wanakuelewa vizuri, because kama taifa, kwa sababu ya kufuata Biblia sana na kuamini wale wanasema wameokoka na Yesu ni Bwana, tuko katika shimo. Na sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atuonekanie vile baba askofu umehubiri, tupate viongozi wema ambayo watafikiria Kenya, watafikiria Wakenya, watashughulikia maslahi yao vilivyo bila kujipenda wenyewe na kuweka mambo yao mbele. Hapa katika Malindi, mimi nikiwa katika ofisi na mke wangu, tulifanya kazi mingi sana ya kupigana na dawa za kulevya na mambo ya pombe, na tangu tutoke ofisi hiyo kazi imekosa mtu ya kufanya. Madawa ya kulevya imejaa kila pahali, kweli ama uongo? So we have a big problem in Kilifi County of drug and substance abuse and lack of rehabilitation facilities. Na hayo ndio mambo sisi tunasema Mungu akitusaidia kupitia kwa Wakenya, tukipata nafasi ya uongozi, hao maneno ya mihadarati ni mambo inatakiwa kushughulikiwa vilivyo, kwa sababu watoto wetu wako katika hatarini.